Hey guys, it's Talian. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, magi-gift wrapping ako. Simple lang yung content ko ngayon guys. Magi-gift wrapping para ipamigay sa pamilya ko, syempre sa mga anak ko. Every year ko itong ginagawa guys, pero ngayon ko lang siya i-vlog kasi nga ilang months na rin ako hindi nakapag-vlog. Kaya super excited ako guys na gawin to. And ano pa ba? Merry Christmas sa lahat pala guys. Bukas Christmas na. So wag na natin patagalin guys. Let's go! Wow! Hi guys, I'm back! Oh, pero nasan yung mga babalutin kong regalo guys? Nasaan? When? Hindi nga! Oh no! Meow 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 meow. Pero huwag mag-alala dahil meron akong magic. Magka-count lang tayo ng 1, 2, 3 guys. Let's count! 1, 2, 3! Ching! Wow! Dito na sila guys! Okay. Look! Wait, para makita niyong lahat. Sila guys. Yan. Okay na? Hey guys, may mga kasama akong magbalot nito kasi madami siya. Hindi ko kaya mag-isa. May partner. Na guys, magsisimula na tayo. Gaano ko na. Later. Hi guys! Katatapos lang po namin magsimba. And mamaya po ako mamimigay ng regalo. Kaya stay tuned guys. Okay? Let's go! A few moments later. Hey guys! It's Christmas Day na! At excited na po ako ipamigay yung mga regalo ko sa pamilya ko guys. Yan guys. Ngayon, naka-ready na. Excited na akong ipamigay ito, guys. Let's go! Okay, guys. Dito na may dalawang nakapila na po dito. Okay, first. Pau-pau. Pau-pau. Where? This one. Faustin. Kay Faustin. Yeah. There you go. Oh, what will you say? Thank you.
Ano po? Merry Christmas. Merry Christmas. Oh, Happy Merry Christmas. Okay, tatart. So, ay, sige. Can tart ko. What will you say, tart? Thank you. Merry Christmas. Oh. Okay. Two down. Liwat. Hintay ko lang yung iba, guys. Hi guys! Hi, guys. Ito na. Sige, Fatima. Damay ko na. Sorry. Yung Odiman. Oh, Fatima. Ano yung gun? Oh, bala ka. I-unbox mo, sige. I-unbox niya pala, guys. Kasi excited siya. Sige. Sige, sige. Look how cute. Oh my gosh. May nalang pang gamit ng PE. Oh my gosh. What will you say? Thank you so much. Merry Christmas. Merry Christmas! Okay, hinot next. Next! Ang ating artista na may hubag. Sige na, Bi, kuha Bi, dali. Okay, keep kaya to Bim. Oh. Ano, gun-box mo, Derek. Ano yan? Gun-box na yun. Thank you. Merry Christmas! Box mo. Merry Christmas! Dahil nga na, Bi, pao. Bi, pao. Sige, sito kayo para daw pati makarawat. Ah, may ito. Oh, andito na yung mga regalo ko. Ay! Next. Oh, Pao, assistant. Where are you? I need you. Oh, give a day. Oh, hey, Dad. Ako, yun yung dapat t-shirt ini ha. Parang yung paglipin ko na. Di ba kang pau-pau Barbie? Bombastic side eye. Yang nga rin siya. Para next year. Ito guys, nag-unboxing na po sila. God, so sad. Mapalit niya yung ito. I don't know. Uy, nag-unbox na din siya. Napakita. Oh, Barbie ako. Ako, Barbie. Ay, what's that? It's a pillow. Barbie. Shade mo. Ano ba ito? Ano? See? Sa pillow. Pillow yan, be. Nalagay ka, Barbie. Ito yung Barbie. Okay, guys. Naghihintay ako ng iba. Okay, next. Kuya. Ano na? Kuya. Ano, Franco. Francis ito, be. Franco. Okay. What did I say? Thank you. Merry Christmas. Kiss ako. Na. Ay, ano na mo gift? Here's your gift. Ano naman? Ella. What will you say? Thank you. Merry Christmas. Ito na. Tawagay Ate Pit. Now, next. Ate Jenny Rose. Ito, kay Ate Jenny Rose. Ito. What will you say? Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Okay, ito na. Gusto mo mag-abli ko din? Okay guys, since mga busy yung iba, ako na lang pupunta doon. Ayun ko. Lalagay
ko muna dito, guys. Oh, wait. Ito, guys. Ako na lang mimigay sa kanila. Pero, ako niyan, babe. Ibigay ko na. Ah, okay. Videographer, you mean? Thank you. Baka din, mama. Chikay! 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 Biyak! Ito ka, this. What? Ay, chikay na. Guys, dito na, dali! Thank you. Thank you. Oh, thank you. Say Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Say Merry Christmas. Merry Christmas. Christmas. Yes. Yes. American Marano. Star ito ko ni Star. Ah! Will you say? Thank you. Merry Christmas! Merry Christmas. Hi guys, ibibigay lang natin to sa dalawang doggies. Here's your gift, baby. Bye-bye. Yung gift. Yan na. Yung may tutoy, yung may tutoy. Yung may tutoy. Yung may tutoy. Yung may tutoy, cookie. Hi, Sarah. Oh, dinig mo regalo. Sarah, dinig mo ha. Dinig mo presents. Si Adobe, para makita ni Sarah niya. Na. Iya ito ha. Sandali mo. Ha? Dito. Marble nga ni. Eh, uy, kan marble. Thank you. Oh, nagmumulay na iya. Play na ka, play na. Nag-play na iya. Play na ka na yung motoy. Ito na yung motoy. Last, guys, yung ampaw na ibibigay ko kay Mama at Pop. Ah. Ako nito. Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas. Ma! Merry Christmas! Ah, Tita Danday! Ano pa? Thank you, Tita Iday! Ibabay natin yung ano ha, yung toys, tapos dog food, shampoo, yung mga needs. Happy birthday and Merry Christmas! It's Christmas Day. It's your birthday. And Kuya Matmat, Merry Christmas. What will you say? Thank you. Say Merry Christmas. Ay, Merry Christmas. Tapos na. Okay. Marcos, it's your birthday. Merry Christmas. Open it. Go. Open ko yun eh. Yeah, open na. Dali. Unwrap. Marcos and Matmat. Ala! What's that? Whoa! Whoa! Wow, for New Year!
year! Color of the year! Wow! What's that? What's that? Shoes. You like F? Ay, kan Tito Ninong Edward. Yan na, yan. Dahil lang ko kampa dito. Ikaw daw, ikaw! Ako? Mata ko na sako! Color of the year. Para sa New Year. Hi guys, it's Christmas Day. It's Marco's birthday today. Kasi Christmas po yung birthday niya. Happy birthday! Merry Christmas! Hi guys! Naibigay ko na rin yung mga regalo ko sa kanila. What will you say, B? Thank you and Merry Christmas. What will you say? Bruh. Di ka makakaulian ang gating ako. Jog. Ito. Nadiri. Alright guys, natapos na po tayong mamigay ng mga regalo. Agad na si ako guys. So, yun guys. That's it for my vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko.